to speak, and there's going to be translation, so he's going to speak short phrases for the translator to be able to translate properly. Right. Terima kasih. Thank you so much. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. There are some points that I would like to convey here. Isu konservasi dan lingkungan About the conservation and environmental issues di Indonesia sendiri. in Indonesia. Ada 4 unsur penting yang perlu kita libatkan dalam proses politik untuk menjaga komitmen. There are 4 important points in the political process that we have to include here. Menjaga konservasi dan lingkungan. 4 unsur penting The environment, antara lain pemerintah, first government, masyarakat adat, the indigenous people, investor, the investor, dan NGO. and Dan the tentunya NGO. sangat berperan penting. Those 4 points are very important here. Nah, 4 unsur penting ini menjadi tujuan utama saya untuk bagaimana kita bisa mendorong dalam forum ini. Those 4 points is very important points that I would like to make to improve and also to energize our meeting here. Agar proses politik yang melahirkan kebijakan dan regulasi So the political process that we have to include here bisa memberikan dampak dan kesadaran bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam brings some menjaga impact and awareness to the community and the government in doing these issues. lingkungan dan bisa menyebarkan isu betapa pentingnya konservasi To protect the environment secara and berkesinambungan. also to raise the points of the importance of the conservation here. Nah, tentunya tidak mudah untuk menghadapi 4 unsur penting tadi, terutama I think it's not easy to reach those 4 points that I raised before. tantangan investasi yang makin hari makin meningkat. The investment challenge that we face every day that is always increasing. Terkadang kebijakan pemerintah bertolak belakang dengan kebijakan investasi yang berkembang di negara-negara berkembang termasuk negara-negara maju. Sometimes the investment and the government they are in conflict in developing countries like in Indonesia. Sehingga komitmen investasi juga menjadi bagian penting untuk menjaga isu lingkungan dan konservasi. So I think that the commitment of the investment is very important point also to conserve to protect the environment. Karena proses politik akan bergantung pada perkembangan investasi dan kebijakan pemerintah pun juga akan bergantung pada perkembangan So I investasi. think that the political process also depends on the issues of the environment and also issues of the conservation. Unsur utama yang masih bisa menyimbangi kebijakan investasi dan pemerintah dalam proses politik adalah masyarakat adat yang harus perlu kita dorong untuk menjaga isu konservasi dan One thing that important point that I would like to say here is to balance the political process is how important the indigenous people in raising the awareness and the importance of the environment. Dan di Indonesia sudah banyak sekali NGO yang masuk untuk melakukan berbagai macam kegiatan dalam rangka mengajak masyarakat adat untuk menjaga lingkungan dan konservasi. In Indonesia, we have a lot of NGOs that working on the environment and the conservation here that also raise the importance of the indigenous people. Ada beberapa daerah yang sudah berhasil dan ada beberapa daerah yang masih terus kita dorong secara bertahap untuk bisa meyakinkan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam menjaga isu lingkungan dan konservasi. There are some regions in Indonesia that have been some successful, some is not very successful, but we still have to raise the awareness and engaging the indigenous people in protecting the environment. Dan di daerah saya ada salah satu perusahaan tambang terbesar ya, yang sekarang sebagian saham milik pemerintah Indonesia 51% dan 49% milik investor dari Amerika yaitu Freeport-McMoRan. In my regions, we have the largest mining companies. The government owns 51%, and the Freeport-McMoRan here in America, they own 49%. Ini adalah salah satu perusahaan tambang terbesar yang bergerak di bidang koper, kemudian gold,
dan saat ini juga sedang ditemukan uranium, tapi masih belum bisa, masih dalam proses kadar yang belum bisa diproduksi. This is a large mining company that has been exploring some of the mining like gold, the copper, and also the uranium, and this is very important. Nah, tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh masyarakat adat terhadap lingkungan adalah kerjasama antara company dengan pemerintah tidak bisa dihindari, sehingga kerusakan lingkungan masih terus terjadi, dan inilah salah satu tantangan besar yang tadi saya sampaikan, 4 unsur yang perlu harus kita persatukan dalam proses politik. The biggest challenge that we face in our region is how the government working with the local company, the company, and also helping the protect the environment is also endangering the indigenous people's rights in their land. Thank you. Terima kasih. I'm gonna go now to Peru and